तो फ्रेंड्स आम्भे मैंने जो क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करूँ यह आपण बहुत इंपोर्टाट यह आपण मैंने भल भाव में देखूँ और निजे आंसर देवाई ट्राए करूँ। तेज चलतु फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखा तुम्हें श्रेणी में पढ़ाऊा समय जोरे शब्द शुणागले कौन कर तुम्हें श्रेणी में रही श्रेणीर मुख्य को तार खबर बुझापी पठाइब संपूर्ण तथ्य जानापी श्रेणी बाहर को आसब तथ्य जानापी पाठ्य श्रेणी को दौड़ी आसब श्रेणी बाहरी जावाई पिलाମାନଙ୍କୁ आदेश देव। यार राइट आंसर हे ऑप्शन ए तुम्हें श्रेणी में रही श्रेणीर मुख्य को तार खबर बुझापी पठाइब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही जहाँकि मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किए स्थापन करते जवाहरलाल नेहरू मदन मोहन मालवीय सरोजिनी नायडू सरदार पटेल। यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखो 1991 रु 2000 शताब्दी डेज पाई पालन करा जायतिला सार्क बालिका मानक शताब्दी यूएन युवक मानक शताब्दी यूएन भिन्नक्षम मानक शताब्दी एथिरु कौनसीटी नुहे। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए सार्क बालिका मानक शताब्दी। प्रथम किंडरगार्टेन कहा द्वारा आरंभ होइतिला फ्रेडरिक फ्रॉबेल जॉन प्रेस्टोलॉजी विलियम जेम्स एथिरु कौनसीटी नुहे। यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए। वास्तविक श्रेणी गृह रे तुमर शिक्षक किपरि तुम संपर्क रे आसिबे ईमेल द्वारा पोस्टर द्वारा सीधा सड़क एथिरु कौनसीटी नुहे। यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी सीधा सड़क। वास्तव शिक्षण कौन ऑनलाइन शिक्षण श्रेणी गृह शिक्षण कार्य पुस्तक और उपकरण देखि निजे शिखिबा एथिरु कौनसीटी नुहे। यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी श्रेणी गृह शिक्षण। मनस्तात्विक विज्ञान डेस पाई पढ़ा जाए क्षुद्र गछ आत्मा व मनर तत्व जानापी व्यक्तित्व विषय रे एथिरु कौनसीटी नुहे। यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी आत्मा व मनर तत्व जानापी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही श्रवण बाधित पिलामानक पई प्रथमे केउठारे स्कूल स्थापन होइतिला कोलकाता मुंबई माड्रास राजस्थान। यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी मुंबई। श्रवण बाधित स्कूल केबे स्थापन होइतिला यहाँ को आपण माने भल भाव में मन रखिथिबे श्रवण बाधित स्कूल केबे स्थापन होइतिला 1884 1885 1809 1889। यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए 1884 मसीहा। दृष्टिहीन मानक पई प्रथमे केउठारे विद्यालय स्थापन करागला अयोध्या अमृतसर चित्तर दमदम। यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी अमृतसर। अमृतसर ठारे दृष्टिहीन विद्यालय केबे स्थापित होइतिला 1884 1885 1887 1883। यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही स्वतंत्र शिक्षा रे डेढ़ जन पिला गोटे श्रेणी रही पारे 9 रु 11 8 रु 10 18 रु 20 10 रु 12। यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी 10 रु 12। भारत सरकार भिन्नक्षम शिक्षार्थी मानक पई केबे समन्वित शिक्षा व्यवस्था कले 1947 1989 1974 2000। यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी 1974। नेक्स्ट देखो समन्वित शिक्षा रे जने शिक्षक पाखे केते जन शिक्षार्थी पढ़िबे 8 रु 10 11 रु 12 10 रु 15 20 रु 30। यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए 8 रु 10। 1999 मसीहा जातीय ट्रस्ट अधिनियम रे डेस प्रकार अक्षमता विषय रे कुहा जायतिला 6 7 4 9। यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट कौन रही देखो डेस पिला सादृश्य थिबा वस्तु अक्षर शब्द मध्य प्रभेद जानी पारिबे नाही श्रवण बाधित दृष्टिबाधित कुष्ठरोग भिन्नक्षम। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन टी आंसर जानिबा पूर्व मु आपण मानकु आम स्पेशल क्लास विषय जण दिया पई चाहूची आपण माने जदि कम समय भितर अधिक प्रिपरेशन होई एग्जाम रे सक्सेस पाइबा चाहूचंती और आपनकर टीचर वा स्वप्न को पूर्ण करिया पई चाहूचंती ताहाले आज ही हमर स्पेशल क्लास रे जॉइन करंतु। एथिरे जॉइन हेले आपण मानकु सिलेबस वाइज सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव क्लास सहित स्टडी मटेरियल फ्री पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सह व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जिवो और आपण मानकु या लाइफ टाइम एक्सेस मध्य दिया जिवो जहाँ फल रे आपण माने भल भाव निजको प्रिपरेशन करी एग्जाम रे सक्सेस पाइबा सहित आपन टीचर स्वप्न को पूर्ण करि पारिबे। तेबे लेट करंतु नाही लिमिटेड सीट रही टाइम बहुत कम अच्छे आपण पाखरे
ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟି ଜାଣିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ। ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲା ଡେସ୍ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତି? ବ୍ରେଲ୍ ପୁସ୍ତକ, ଛାପା ଫର୍ଦ୍ଦ, ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକ, ତଳପୋଥି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ବ୍ରେଲ୍ ପୁସ୍ତକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ନିୟମ କରାଗଲା? 1995, 2009, 2007, 1985। ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, 2009। ଡେସ୍ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ? 3, 6, 9, 12। ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, 3। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? 2011ରେ ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଡେସ୍ ଥିଲା? 75%, 85%, 82.14%, 88.24%। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 82.14%। 2001ରେ ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାର ଡେସ୍ ଥିଲା? 40.45%, 48.07%, 58.60, 53.6%। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, 53.6%। 2011 ମସିହାରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାରର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍? 20.01%, 11%, 16.7%, 25.7%। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 16.7%। ଘରଠାରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? 6 କିଲୋମିଟର, 10 କିଲୋମିଟର, 4 କିଲୋମିଟର, 1 କିଲୋମିଟର। ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, 1 କିଲୋମିଟର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଘରଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? 2 କିଲୋମିଟର, 3 କିଲୋମିଟର, 8 କିଲୋମିଟର, 7 କିଲୋମିଟର। ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, 3 କିଲୋମିଟର। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଡେସ୍ ଲିପି ରହିଛି? ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଅଲିଚିକି, ଖଣ୍ଡାନୟ, ତେଡ଼ି। ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଅଲିଚିକି। 2012 ସୁଦ୍ଧା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଡେସ୍ଟି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି? 201, 182, 305, 405। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, 182। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଡେସ୍ଟି ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି? 600, 300, 314, 411। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 314ଟି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାର ଡେସ୍ ପ୍ରକାରର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? 60, 62, 64, 66। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, 62। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁଭାଷା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? 2009ରୁ 10, 2011ରୁ 12, 2013ରୁ 14, 2007ରୁ 8। ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, 2007ରୁ 8। ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କାହା ପାଖେ ଦେଖାଯାଏ? ସମସ୍ତ, ଅଳ୍ପ କେତେକ, ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପିଲାମାନେ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖେ। ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସମାନ ଏହା କେଉଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1999, 2000, 2001, 2005। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, 2000। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ଆଞ୍ଚଳିକ, ବେସରକାରୀ ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେଉଁଠାରୁ ନେଇଥିଲେ? ମଦୁରାଇ, ପୁଡୁକୋଟାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଚେନ୍ନାଇ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।